5. Ça veut dire utatumika ka 5 ans kutumikia makuta yenye amekukulako. C'est pas bon. Ni bulozi niko na nisibadanganye ni bulozi. Musalaria unakia jiweka $100 kuye. Anapokea ka $30. Seke umesema nini? Atatumika ka 3 mois bure. Kurekombanse frange nyushaka mukule. Mbona uchawi wa Mungu mnafanya? Mchana. Na munda soma kanisa munda na kumeza Bwana. Na sasa unasikia mwingine alizini, kuzini yake unaitembeza kama si wewe hauna dhambi. Sasa unasikia mwingine ni muongo, uongo wake unaitembeza kama si yeye ndo mfanya dhambi. Na madeni za watu nuko nazo mubulozi bonyuko nabo mroho wako. Tuachana ki amani di. Est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu mie kuishi maskini? Tuingilie pale. Na eske kuna alama wazi zinazoonekana za utajiri ndani ya maisha ya Yesu Kristo? Juu watu wako najifungia umaskini na kudanganya kama wanatafuta wafanani na Kristo aliyekufa maskini. Mpendwa, leo ubomole mahubiri ya umaskini maskini, mahubiri umaskini nyikoka natuletewa na wakolonia. Ce sont les missionnaires colons, ni wabeleji ndio waliko na kia ubiri umaskini maskini. Umaskini nisikudanganye, leo unahitaji ubomole. Haiko moya parti ya Kristo. Matériellement, Christ était même riche. Nishaka ba démontrer utajiri spirituellement ya Kristo. Alikuwa na bude mamilion. Siko naponesha vipofu habakatie facture. Kona fufua watu habakatie facture. Ikona comprendre. Aliachaka kwanja zile, menda kuonesha zingine zalikuwa kanazo. Pratiquement zinaonekana mbibili. Kawaida ndo ile. Est-ce la volonté de Dieu que vous viviez pauvre? Conjugué au itie way. Est-ce la volonté de Dieu que je vive pauvre? Is it God's will me to live poor? Very, very, very poorest chambo cha mwingine. Mwai dimasio umaskini ninaikamata na definition ini. Umaskini wenye naongelea saizi ni mandalite. Akili. Wakati SBMS na kianja nikiapiganisha akili ya umaskini, juu tulete akili ya utajiri. Ukasikia SBMS ndo maana yake. Smart Business Mindset School. Mindset School. To set the mind, it is a school which helps to set the mind to get smart business. Do you think? Do you feel it? It is a school which is set your mind, mpendwa, so that you have what? Result is to have smart business. Business ambayo inaendelea, biashara ambayo unafanikiwa, biashara ya kitajiri. Ndo maana ya smart business. Ni shule, mahali pa kufunzwa kuwa na akili ya kazi ambayo itaendelea salama. Kuwa na akili tofauti ya akili ya umaskini, ndo shule tukaanjisha. Na kama una akili ya umaskini, unaendelea kulala kule kunyumba, nisikudanganya, unaweza fariki ya una parcel. Itakuwa normal. Utachaka watoto wako bila urithi, utaonaka normal. Utazikiwaka ya kula ya ovyo ovyo, kukuzika sawa na nguruwe. Na wewe mwenyewe nguruwe hata zikiwake na kuliwaka na apeti. C'est plus qu'urgent d'avoir une mentalité de riche. Njoo pauvreté na kionge. Pauvreté mkichwa. Wengi umaskini umejenga mkichwa. Mkichwa mko hata. Mkichwa mchunguze. Mkichwa unajionaka mbaya. Unajionaka una akili. Unajionaka usome. Unajionaka huhitaji franga. Unajionaka sitapataka. Unajionaka niletaka wengine. Unajionaka nazaliwa mfamia umaskini. Unajionaka mimi nafungiwa. Unajionaka Mungu hanipendi.
That is how your mind was set it. Akili yako imepangwa vibaya daidi. And today it's a time for you to reset it. Ni wakati kwako kuderegle na kutia kwa nafasi nafaa. You don't agree, consequences will come upon your life, will come over your life, and you'll be the one ambayo disappoint magumu yenyewe. Definition yangu ya pili ya povrete mkipindi kia leo ni wakati una ugumu ya kujibia hitaji zako ili uishi. Eske Mungu anakubali kuenda ndani ya maisha yenye kukula ni kugumu, kuvala ni kugumu, kusomesha watoto kugumu, kunini kugumu, kunini kugugugumu, yote kugugugugumimika. Umegugugugumikaka. Mpendwa, umaskini ambao naongelea nda ukamata na sura nyingine ni ile maisha yenyewe akakuima mshahara mwezi mmoja maisha yanarudia chini. Ni umaskini ule. Mshahara kwa mwezi mmoja wakatala kulipa leo $50 paka binikala chini. Paka bosi atakulipaka. Ni umaskini nda uongelea. Eske Kristo katukubalia tukishamfuata kama wa Kristo tuishi kama maisha kenye kasabale kenye banakulipa kama akakukia mkono hii mwezi mwaka kufuata tutakufa na njaa, tutabeba madeni ya kiolela. Mara moja zile solution zile ma réponse tutakuwa niko na proposer ma réponse kwa ile ma problem. Kama ku set namna gani kujenga mandalite yako ya utajiri mbio kwa vitu vineno. Kama kuonesha kukua na Mungu anatuonesha tufanye nini juu tukue na uwezo ya kunajibia hitaji zetu juu tuishi na wanaoishi pembeni yetu. Sababu nous avons même nos dépendants qui dépendent de nous. Ni umaskini kushindwa kujichunga mie Lutsumbi na wanao nizunguka. Kama kuanja répondre kwa ile ma problem. Tutajibia kwa definition ya tatu. Wakati unaweza bakakatala kulipa hii mwezi unashindwa kuishi. Kibibilia tutajibia kwa ile shida. Na pale ndio mwanzo wa utajiri. Na upate mara moja jibu kuulizo ya départ. La question de départ elle est telle que est-ce la volonté de Dieu que toi tu sois pauvre? Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. C'est un plan démoniaque dans ta vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mungu akukuwaziaka kukuagizi uko leo. Dieu n'a jamais prévu que tu sois pauvre. Acha nikoneshe wazi ndani ya kumbukumbu la Torati. Tufungule Deuteronome 24. Kuna verse zengi ambazo zinakufungulia hivi vitu, lakini niko mina choose some of them. Minachagua ndongo gadi ya zode. Kumbukumbu la Torati 24. 14-15. Inatuambiaje tusome? Usimuone mtumishi mwenye ujira aliye maskini na uhitaji kama ni wanduguzo au kama ni wageni wako mmoja wapo walio katika nchi yako ndani ya malango yako. Mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini moyo wake umeutumainia huyo, asije akamlilia Bwana juu yako ikawa ni dhambi kwako. At this day thou shalt give him his hire, neither shall their son go down upon it, for he is poor, and set it is hard upon it, lest he cry against them into the Lord, and it be seen into you. Into thee. Into you, into thee. Kifaransa naniambiaje? Tu n'opprimeras point les mercenaires, pauvres et indigents, qu'ils soient l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras les salaires de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de les recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais de péché.
Mpendo, Deuteronome 24:14-15 inanipermettre niseme deni yenye nilinyamazia juu ndaisemea hii wakati. Ni deni wakati mimi nakutumikisha, mimi nakuaidia kuwa na kulipa $30, mwezi inaisha na siya kulipa, ni deni. Ni deni. Sababu umenitumikia, niko na deni ya mshahara. Ni deni ya mshahara. Ile ni deni na inafungula laana mkazi. Uko boss, ça fait 8 mois yakalipa mfanya kazi yako bina kuona. Tuendelee tu. Susikie bibi na kungwe. Banakwambia nini? Ile pauvre mwenye uko unatumikisha ni maskini kama umulipe anashindwa kuishi, anamulalamikia Mungu. Akamulalamikia Mungu itakuwa imekuwa dhambi kwenu. Haiko mimi nasema. Il te chargerait de péché, akalia tu. Lakini kutonilipa imeacha nimeshindwa kuishi. Mungu, lakini kutonilipa bosi yangu hii miezi 6 isha cha mimi nashindwa kufanya hivi. Ni kutonilipa isha cha nashindwa kupeleka mambuzi yangu. Kutonilipa akasubutu kusema vile. Ni haki yake. Ni sababu maskini wanaishi ndani. Lakini wewe bosi yake jingoe laana mkazi. Usiko natumika chipomba pomba. Oh, mimi nakuliaba peti, ule mwingine namkulia deza. Mwingine toke 20. Tuko tunaendea siku zenye. Siku zeziko zinakuya. Nyewe mnakulianaka, mnahomba, mnda kwenu, mtakuwa nakula mayani na kulomba benye mulikuliaka. Mtabapigiaka magoti jukule. Tutaona. Mkamate dunia saa yenu. Leo juko na kasa mili yako. Kamata dunia saa yako. Kwa nakulia watu. Twende tu. Twende. Uko natumikiana banazo wako kukulia, mlalamikie Mungu. Juu kaone kama mtu mwenyewe. Kanaishi kipagani, kaoneshe gisi Mungu ni wa mbinguni. Mwambie Mungu, mimi nimeshindwa kupeleka moya 10 ya hii mwezi. Ningalileta lakini haba nilipo. Okay. Twende vile. Mungu wa mbinguni, nilikuwa na mtu wa kusaidia talunga hii mwezi. Nishashindwa juu si alipio. Kisha enda mbio ule mtu. Mungu peleke. Mshere, siaweza haba nilipa. Sanda pokea kama na nani. Twende, biko na kucharger zambi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui me le dit. Bisingizio tuko ningiza franga ulipe mtu. Niambia kulipa mtu, juu franga haziko, ama kuko perte yenye mulisibiri akabambe, na pale naomba nini wewe umulombe samaha. Ningekulipa leo, utanisamee juu ile shida tulikuwa nayo, nikubalie ndakuwa na retard. We, mfanya kazi ya badili naye sa pumbafu. Mfanya kazi wanadili naye sa partner. Mpendwa, mfanya kazi ni partner, c'est un partenaire. Mulangaji ya leo, mfanya kazi haiko employé. Dunia kwenye imefikia leo, mfanya kazi haiko employé. Bana muitaka deux concepts en français. C'est un partenaire ou un collaborateur. Na kama kazi ya nyungali nafanya bangali nakuita mfanya kazi. Bangali nakuita mtumishi. Banakuita mfanya kazi. Haba kuheshimie, gize naomba. Ndakupa siri leo jubanje kuita partenaire. Mimi nakupa leo dawa mfanya kazi jubanje kuita nani? Collaborateur. Ndakupa leo dawa jubanje kuita collaborateur. Unajua dawa ni nini? Leandre mbali. Nuko natumikia mtu jua kuheshimie, akuheshimie, asikone yake, asikochambake, akuitake collaborateur, akuitake partenaire d'affaires. Anja kazi yako pembeni. Nuko namtumikia, fungula alimentation mu quartier. Nuko namtumikia, fungula duka kwa muhoza ile. Nuko namtumikia, fungula kona produire savon. Nuko namutumikia, fuga kuku kuwa na 400 tete za pula mupula yako. Nuko namutumikia kuwa na manguruwe 26. Nuko namutumikia atakuogopa, atakuheshimia, hata kuitaka boy, hata kuitaka pumbafu, hata kuitaka we, atakuwa naita samahani. Jona yoka kubebebebebe, you out. Unaenda, unaishi mkazi yako. Nisikudanganye wengi munaonelewa, sababu hii kazi yenyewe ni Mungu yenu. Mumekategemea, kasipo utafa.
than wamediscover that, mpendwa, washakavumbula weakness yako, wamevumbula faiblesse yako, wamefumbula udogo wako ni kakazi kenyewe. Kama hatumulipe kui masomo, profesa kajua kama hakulipe na hautaishi. Muduka banajua kavendi kama hatumupeko hataishi. Bakayua ke kama hatumulipe, kuku zake 4000 zitamulipa. Boss takuheshimia. Akosea adabu. Haiko juu muonee juu shakuwa yule, hapana. Juu unajiwazia utajiri, lakini ni juu ulianja kazi yenye inasaidia ukisekurire usegonde mareveni zako. Na hapa ndipo panajibu. Nilikuambia umaskini ni vile ukishalipiwa mwezi, kama hawakukulipa mwezi unaweza shindwa kuishi, ni umaskini. Yenye nakusaidia kama umefaa demu habiko na kulipa, umefaa simu za walimu hazikuye, we haubabababababaike, we haulilililililie. You don't have time to waste na uko unalialialia. You don't need to weep because uko na ingine source de revenu yako. We deni za mshahara unasemaka zile ni akiba. Zile ni akiba. Sasa mwene panye. Hapa ninaishi kupitia nini depo ya chakula ya madam yenye nilianjishaka. Hapa tutakula kupitia Vietnam ya tulifungulia madam. Hapa tutakulia mu restaurant yenye mtoto wangu iko anashimamia. Hapa tutakulia mu pempempepe yenye tuliendaka fungula mu Zaire. Hapa tutakulia mu mashamba yenye tuko tunalimisha. Mshahara ikuye simwa, your life is the same. Nothing will change into your life because you have been clever. You have been intelligent. That these are the things in a miss watu wengi. Wengi hamuna iki kitu. Hamujui kudeal with business. You don't know how to deal with money. Ukapata mahali unafanikiwa ni pale unabania. Wakataka kufukuza mkazi ni baba, ukanifukuza nitakufa. Na wamekuonea sababu shakaonesha wazi, if you chase me there is no life out. Umeonelewa munalilililia. Hivi binashapikana mubunyumba. Mamangu unaweza onelewa mubunyumba nja kulilililia. Sheruka nifukuza, sina kwa kwenda, niko yatima. Ndio naye nakuwa nasema, we, ndakufukuza. What is the right problem? Mwenye uka expose faiblesse yako. Naongea na mtu leo. Niko minaongea na mtu ni we. Abafanyake kazi moya. Jamais. Ça c'est jamais. Jamais. Na utaonelewaka. Utapotezaka heshima mukazi. Wakati uko mwalimu banajake unaishi kunimero matrikili hapo bana kumanipile. Wakati uko mfanyakazi banawake kakarante hapo njoka na ku siseme ndo kazarau ni kakarante unakapa valeri yake. Lakini unaishi ushasekirize kidogo ke. Bakanikatia nina mahali ndaingilia. Si nafundisha watu museminere nilipita mwezi nilipita. Comment accroître ses revenus. Si ndio zile masiri. Tu vas accroître tes revenus ni moya kuma mécanisme. A créant d'autres sources de revenus. A créer zingine mbinu za kukuingizia franga. Juu ziongezeke kukidogo nyuko unapata X par. Ni moya kukanjia. Parmi manjia karibu 7 kama ngapi zinili expose yaka. Mseminere kubebali kuyaka. Ulitembea kama banamuke, juu unaweza banamuke toshaka mafranga. Fanyikiwa uzale baza. Kule kuko nenda. Ulindaka mumifungo juu uende jifurahisha. Leo au teremuke. Chimbaseke chiko karibu tunakungoya. Simetiere publiki banendelea kuziuza. Ngese kuliyala bashuza chengine kule bowe. Donc kadaya haina problem kwa kukupeleka tuko nao. Ni question ya choix maisha. Des fois, vous apprendre en train de vous dorloter. Et na chaka prendre ma responsabilité. Parce que vini yako mpendwa, maisha ni yangu Lutsumbi. Nikayachilia, c'est moi qui va partir. Nazani unanielewa?
Kutolipa mfanyakazi ni zambi. It is biblical. Deuteronomy na kifungula wazi. Walipeni. Wacha kujibebea zambi. Mumesukuma watu wawe maskini, washindwe kuishi, na wako wanatumika. Vous avez créé un chômage déguisé. Watu wako ndani ya vikazi vinafanana vikazi na ni viazi vioza. Ni viazi vya kuoza. Tuko ningia mukabange anangara mutimbini uko normal, ça fait 8 mois ba mulipake. Kuna fundisha machaki zinamshafua, ça fait 10 mois bana mpaka $20 biko na mulipa sa mu mécanicien wa stagiaire. Mutu amefanya ina niko ningia mu hospital, franga mingi banampa ni $15 infirmier. Afa grade mu masomo. Kama muna uwezo kuangaje watu mufunge. Mwache kutesa watu mubafunge, mufunge ile hospital, bajoke banarudia mu chômage, iba permettre ba réfléchir bien, kazi batanjaka baishi. Watu wanaishi ndani ya vitu vinawafunga. Mina ya ba taxateur, watu wakulipisha mataxes za leta. Benye ba chef wabo bakaidi, taxateur kwa kula $10, il faut uibe, jouishi. Mubafukuze marama ajue kizi sina kazi a raisonner mieux sur base ya problème nyiko naye. Mtu wa mahitaji ya $10 umpatie $10 na shapita kumaduka sa 50 biko nampa kwa disi. Nani njoo nezi katala kuiba? Haki hata na Yesu haki. Niko na mahitaji ya vile haki na nazua kule lare moshe. Amwata ina tena kuambia nilizua kwazo, mimi natazua tu kwazo. Nani njoo neza katala? Qui peut ne pas toucher cet argent? Ni récolter mon ville ni kuluke na 500 000 francs. Je kumuisha bani pas que 20 000 francs. Qui peut ne pas toucher cet argent? Je vais voler. Tout le monde, même le pasteur. Il va voler, je te dis. Il va voler. Omona mfukuza anajua que sina kazi, anachunguza à conséquence, à la hauteur de ses problèmes pour qu'il y résoudre. Kufunga watu ndani ya vikazi. Mungu apange watu wa maskini, ni kuonesha hicho wazi. Biblically kuna verses zengi za kusemea hiki kitu. Mimi ndabakia tu mu Deuteronome ukione wazi. Tushuke tu pale chini yake. 15:4-7 Deutéronome. 15:4-7. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi. Kuna nisikie. Mpango ya Mungu ni kwamba kusiwepo masikini katikati yenu. Maskini wanatoka wapi? Watu wanakosa cha kukula, watu wanakosa dawa, lakini hawatakuwamo maskini kwenu. Jua nini kutakuwa maskini kwenu? Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement à pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Mune ndio menongelea chanjo kubwa ya umaskini yako. Mungu niangalia ku YouTube. Wewe Mungu anisikiliza masikio yako kule mnyumba. Mpendwa, inasema nini? Lakini hawatakuwako maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika njia akupayo Bwana Mungu wako, uimiliki iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo kuyafanya. Mpendo, umeona tena mfano nilikuambia kanitipuruke ubarikiwe unakuwa muinji yako. Enda maeneo mwenye Mungu aliandaa ubarikiwe. Si unasikia? Il n'y aura point d'indigence chez toi. Chez toi, ça signifie bibliquement dans votre pays, dans votre milieu de vie. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Kuna mahali Mungu anakubeba kwenye anakupaka. Lutsumbi nimekutuma onde domine kubutembo. Kama alinitumaka ni domine kubibwa, kuna mwatazuiaka. Nisikudembe.
Sile nilibambia kabisa niko nasema biko na msilabisi ile 5000 francs. Haiko pale nje kwenye niko niendelee. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement à pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Toi, tu kwanja pale tutendelea pale nyuma. Mpendo. Condition ju usiishiki. Aha. Condition ju kusikwake maskini. Sababu introduction ya Deutéronome 15:4-7 nasema, il n'y aura point d'indigent. Hakutakuwepo maskini kati yenu. Ju kusikwe maskini mvile ya Butembo. Condition njo Mungu anasema nini? Mwende heshimia makomandema zangu a la regle. Mwende mpenda Mungu kwa nguvu zenu zote, kwa akili zenu zote, kwa moyo wenu wote. Pale benilitawa viko domine na franga deja, munaanguka. Mkakopa maskini munakombranda ke probleme nyo pale njo kwenye hiko. Musiende cheza na jina la Mungu bure. Musikuwa na kana Mungu kwa bure. Wote wenye wanaapa kwa Mungu kwa bure kubituruturu wanaanguka. Mwende jifanya takatifu siku ya Sabato. Siku ya kupumuzika iweni ndani ya kazi zenu. Wakuhinga kila dimashe na viko fungula bumburukutu wa buduka enu. Siku munahomba bumaskini buningia manyumba enu, bumaskini enu hapa ndo bunatokea. Haiko wa Mungu mpendwa. Ndo nirudie kwa swali, est-ce que c'est la volonté de Dieu kuwa maskini kwako? Ni volonté yako juu ya nini haupumuziki siku ya Sabato? Ni volonté yako unaichezea jina ya Mungu saa ya nyoko wako. Unaabudu miungu ingine. Ushakapenda wanawake kushinda Mungu. Umependa fedha kushinda Mungu. Wewe ni vitu kushinda Mungu. Wafumu kushinda Mungu. Wanganga kushinda Mungu. Pasteri yako kushinda Mungu. Padiri yenu kushinda Mungu. Baba kushinda Mungu. Maskini wako pale ndo unanjia. Hautii amri za Mungu. That is the big law God has given. And we must go back it. Leo ni wakati to return. Turudie pale mpendo. Hauheshimu baba mama, hauheshimu maskini. Unatukana kwa wazazi, hauna adabu kwa wazazi, wewe unajanjiliana na wazazi, wewe baba na wazazi. Mpendwa, umaskini wako hapo ndipo petetre natokea. Kuna hiziana ilikomala sahi were na wazazi. Umaskini yenu ni kawaida. And you must be satisfied of what you are living today. Surely, kitu ambao unaishi ndani leo, you must be satisfied. It is really the result, the fruits. You saw it. Mpenda mwenyewe you saw it. Mpenda uliishimikaka na ukaipanda. Na ungali mjeni. Sinjo amri za Mungu. Unazini. Unajimastirbe, umaskini wako unanjia kule. Unalalala wasika watu, ndoa za watu, unaziharibu. Sinjo yenye Mungu kunaniambia huko. Kuzini ni mingi. Kuangalia mafoto za watu buchi kuma WhatsApp. Unaangalia sex tape za watu unafungula. Ndio uko na zini. Na umaskini kawavamia. Wengi ni maskini wenyewe. We are offers. You are offers of what you are today. Wengi vous êtes les auteurs de votre pauvreté. Si uzinifu ndio yote. Kuangalia foto za buchi za wanawake. Kuangalia mapornografi. Kuangalia mwanamke unamtamani na kimawazo umezini naye. That is, wengi ni maskini. It comes kutoka kule mpendwa. Kusema uongo, kuua haiko tu kuchinja na kisu. Ni kuchinja na kisu. Ni kuua kwa maneno, unatukana. Ni kukulia mtu deni yake, umemkera mroho. Wengi, we are suffering. That is, mpendwa, zile ndio machanjo. Kwa tafuta misingi ya kuteseka kurudia muma amri kwanja. How do you live with your God? Cause Mungu ananiambia nini? Hakutakuwepo maskini ndani ya jamaa yako. Kama kuna maskini ndani ya jamaa yako, muangalie munaishije kulingana na sheria za Mungu. That is, hakutakuwepo maskini ndani ya Butembo. Kama kuna maskini Butembo, muangalie munaishije na sheria za Mungu. Kawaida ya Mungu ni kwamba upendo ya Mungu, the will of God is that Butembo siye wote tuishi, kila mtu akuwe na parcelle yake, kila mtu akuwe na kula, kila mtu ajulikane bien, kila mtu atosheke kadi bile vya maelementaire, kila mtu akuwe na.
Nitakuonesha Yesu uko navyo wazi. Yesu alikuwa na parcel. Hauyuwe wewe. Yesu alihamaka. Leandre mbali. Yesu alihamaka ku plage. Nitakuonesha hivi leo. Anakuambia plage kuna uzoaka parcel Mbukuli ndio na miaku plage. Enda Goma niambie bei ya ku beach. How it costs. How much it is. Hainunuliwe na Kabwela. Hainunuliwe na Mbukuli, inanunuliwa na boss. You must be a tycoon. You must have wealth. Leo ueleshewe. Acha kuishi umaskini na kujipigia mkono. Umaskini wangu naishi na Kristo. Naishi nifanani na Kristo. Kristo wa wapi? Kristo wako we. Kristo wangu mimi ni tajiri. Sina Kristo maskini sawa wako. Mimi natumainia hawezi kosa chakula. Haungetokaka nuko lokatere. Haungetokaka yes. Asa unaambia watu vile wanakuchukia. Haiko mimi nasema. Niko na kiasema bibi kwa Biblia. Inasemeka nini? Uheshimu la voix de l'Éternel ton Dieu, à mettre soigneusement en pratique tous ses commandements. Quand on dit tout, mpendo, tout c'est tout sans exception. Usiache ta commandement moja. Hapa ndio wengi tunangukiaka. Unaheshimu baba na mama, hauzini, hauibi, hauseme uongo, hau nini, lakini hauna nyakati ya kujadiliana na Mungu. Hausali. Ça veut dire le temps pour toi d'adorer pour que uoneshe Mungu ndiye umpendaye kwa moyo, kwa mawazo. Una comprendre? Quand on dit kwa moyo, ça veut dire Dieu domine ta pensée. Mawazo yako umetia mochisika ndio chikwa. Na unaheshimia vingine vyote pale vinafunga. Parce qu'on dit quoi? Tous les commandements de Dieu que te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Ça sikia hadi yengine ya butamu hapa. Tu prêteras à beaucoup de nations. Utakopa watu, utakopeshaka watu. Hautajiwekaka. Deni haiko ya Mungu nilikwambia. Kawaida ni kwamba wewe mtoto wa Mungu taratibu wewe njunge kupeshanaka. Haiko wewe njunge kuna jiweka. Kuanja kazi haungejiwekaka. God is not like that. I cannot lie you. Mungu ana njia zake za kuingizia pesa. Hauwezi wazia kujikopa ili uanje kazi. Sababu Mungu hakukwambia nimekosa kukubariki nayo. Hapana. Na uko na projet, kuna mpresente Mungu nishafanya projet $500. Lare hii ndazipata. Nipatie kwa lare baba yangu. Anakupa hazo. Pari une voix ou une autre anakupa hazo. Honnêtement. Kukimbilia scientifiquement crédit juu uanje projet ni kibinadamu. Kimungu ni kwamba haiko onju utakopeshaka juu uanje. Haiko onju utajiwekaka juu uanje. Kawaida kibibilia ni wewe ndo utawekaka wengine waanje. Parce que Mungu iko multiméthode kizi papa leo anazoyasema. Mungu ana njia zake za kufanya kihaulagi. Ça veut dire quoi? Nuko nataka anja kazi, umefanya ka projet ka plan d'affaires kanafika $1000. Wewe ushakosa kama $1000 utafanya namna gani? Pale njoo kwa akili ya Mungu na njia. Mungu ya kile kina njia yake hii 1000 upetie taipata hapa. Bila kujikopesha. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Si niko nabambia, hautajikopeshaka. Haiko minje niko nasoma. Fungula Deuteronome 15:4 ufike mpaka 7. Wa Biblia Kiswahili ndo kumbukumbu la Doradi. 15 anja kipindi ile ya 7 ya 4 mpaka 7. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles te domineront point sur toi. Elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Pourquoi la comprendre? Mungu na chaque fanya utajiriki. Kama Dieu soit béni. Si conditionnel. Ikiwapo wana comprendre? Mu vision c'est que musikwe maskini mfamilia yako. Vision ya Mungu ni kama Butembo kusikwake maskini. Lakini ikafika Biboku kwa maskini, sikia Mungu anasema nini? Usiufanye ugumu moyo wako. Ule maskini kamfungulie mulango musaidie. Juu atoke umaskini. Juu ile nyalisema ijirealize. Pasiwe maskini ndani ya jamaa. Simona nyewe mnakulaka munaima mafamia yenu. Simona nyewe mnakulaka unaima na mamao kapitali ya $20.
Mko na bapumbafu be munakulaka frange nunaima kapitale badadako. Bajinga député. Badadako biko na kufu kuna kula 15,000 dola Kinshasa. Achana na nyinyi wa skule mbaya sana. Ni upumbafu na upuuzi. Napuuziana mbaya. Aye, tu vas être si riche comme ça. Mais upuuzi wa pumbafu angali mfamia yako. Hauwasensibilize, hauwaombeye, hauwaanjishi. Ama unamwonyesha nje anazikula ndani ya upumbafu wake. Omwe. 15,000 kawaida kwa kuwa natuma mfamia. 700. Miaka 5 umeanja makazi pa mwede combien déjà mfamia yako. Alors, ile ndio volonté ya Mungu. Kusema kweli siwezi kupalpe didwa na kulemba humu, mimi na kukarese. Hapana. Mungu haitike ukwe maskini. Hapange ukose chakula. Hapange ukose pakulala. Hapange watoto wako washindwe hata kujifunza kusoma na kuandika. Hapange. That is not God's plan. It is not. That is devils. Mpendo. It is demons. And there is a way to escape to all that. Kuna njia ya kuikopa, kuna njia ya kuikwepa, kuna njia ya kuiepuka. There is a way. It is to agree to receive God, to agree to receive Jesus. When you have Jesus, you begin proud, unasukuma out. Mashetani zaziko na funga. Kuna njia kujifungula. Wakati unafungiwa kimaskini, maskini ya kimapepo, pokea Kristo, heshimia sheria za Mungu, mchejesimia unapata stress. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anakupa nguvu, bomongola vya shetani na kutajirika kawaida. Si kutajirika ya wewe kuwa bilionea. Si kutajirika wewe kuwa milionea, lakini ni kutajirika yenye unanja kula, watu wanasoma anajifunza kusoma kuandika, dawa unapatiliwa. Ndio mpango ya Mungu. Ni kwamba Mungu akapanga mtu asikose chakula. Kukiwemo maskini wajane, kukiwemo maskini kati yenu yatima, kukiwemo maskini wafungwa, kukiwemo maskini wakimbizi, kukiwemo maskini vilema, mualamushe na ile baraka zenu. Simisa yote inishia pale. Unapenda mnde usumbuana nini? Unapenda usindiane nini? Ne muta ni sumbue que oh, Lutumbi, Yesu Christ était pauvre, moi aussi je vais vivre la pauvreté. Toi tu connais la pauvreté de Jésus? Tu connais la pauvreté de Jésus? Leandre Mbali, ni kwambie nyeba mingi baka siki. Jésus n'était pas pauvre comparativement parlant à l'homme. Non. Jésus, la pauvreté de Jésus ne se compare pas. Jésus pauvre face à l'homme. Non. Jésus là, pauvre, il est pauvre comparativement à ses propres richesses que lui-même a abandonnées dans le royaume des cieux, qu'il a accepté par humilité d'abandonner pour venir pauvre à s'adapter à tufanane. Bana ichi chiambia ke pastere padire no akasubutu kukuambia Kristo maskini umufanane ukue maskini. Padire nyo kaendelea na ile message, pastere nyo kaendelea na ile message ya bakoloni, ya bakolon, ya bazungu bakatu kolonize, mwambia ke ile pose. Ndakuonesha na bibliquement. Ndakuonesha bibliquement sasa hivi kala pale. Yesu hakukuwaka maskini kwa kumuona na mwanadamu, kwa kumulinganisha na mwanadamu. Si kwamba Yesu ni maskini sawa mwanadamu. Yesu si masikini sawa mwanadamu. Yesu ni masikini sawa na mali yenye aliacha ndani ya ufalme ya babaye Mungu. Baba yetu pia akakubali kwa kujishusha, kuyaacha mali yenyewe, kuja kutufanana na kuishi vile. Sasa acha kunidanganya we. Kuna Biblia kujisomea, usinidanganye na upuzi yako. Akanifundisha habari za uchawi, ulozi. Juu nibaki maskini we. Niache nikafute ku vitu vya Mungu. Dale bon, honnêtement. Acha kuniambete.
Jésus n'était pas pauvre comparativement à Bienvenue Lutsumbi. Non, il était pauvre comparativement à lui-même. Parce qu'il vient d'un monde où il est plus que riche. Très très riche. Qu'il a accepté par humilité d'abandonner toutes les richesses dont il disposait dans le royaume de notre Père. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il veut s'adapter. Il veut nous ressembler. C'est ça la pauvreté de Jésus. Na nitakuonesha namna gani unaweza fanana umaskini wenyewe ndani ya maisha yako. How to look poor into your life. Yes, mpendo. Namna gani unaweza fanana maskini ndani ya maisha yenyewe bila kubaki maskini mwenye uko leo. Kuna vitu naomba mfunzo mwikaliwe. Mnaenda tukikanisa kubabaika na kufungula makinyo. Mpendwa, kuishi maskini si mpango wa Mungu ndani ya maisha yako. Umenielewa? Umaskini yenye Mungu anakubali ndo ya wapi? Ndo umaskini ya par humilité. Tusome wa Filipi. Nikwambia, nitakwambia wazi umaskini yenyewe. Wa Filipi wa pili kipindi ya 5 mpaka 8. Umaskini wa Yesu si umaskini juu wewe unafanana na wako wa kulala na bila kukula. Hapana, Yesu hakulalaka bila kukula. Yesu siku alalaka bila kukula. Leandre, siku Yesu alalaka bila kukula, c'était pour jeûner. Anafunga mafungo. Yesu hakukwaka locataire, alikuwa na nyumba. Yesu haiko maskini juu anakufanana na locataire. Nisikudanganye, ça peut te blesser, mais c'est ça la vérité. Ni maskini sababu alikubali kuacha utajiri, kushuka na kuishi umaskini juu afananishwe na sisi. Pourquoi vous savez, si Jésus devait venir très riche, mbinguni tukamate kama kuna utajiri wa kidunia. Mnikubalie, utajiri wa mbinguni si kama wa kidunia, lakini tukamate sawa kidunia. Mbinguni ni kama, mbinguni tunasema tukakamata ama utajiri wa kidunia. Yesu anatoka mbinguni, anacha Lamborghini, voiture ya shere nyeko kutale. Yesu anaacha Lamborghini mbinguni. Anaacha manini, tunazitaka manini. Hatuzitaka hata malikar na ubia building. Yeye haiko njo manini kwetu, tunazitaka kama they are called in English palace. Yes, palace. Sijui kama mkifaransa mswahili tunazaita mani. Ima nyumba yake mazuri. Mapale presque. Anacha palais, nyumba ya heshima. Sama palais présidentiel, n'est-ce pas? Anacha sa maison blanche, n'est-ce pas? Kisha ya kushinda ile. Akaacha palais blanche, maison blanche yake mbinguni. Kuna comprendre? Anaacha makonda bank yake mbinguni. Anakia aishi huku bila konda bank. Tukuna kufanya butoto wa kukombare vile. Ni juu vile aeleweke. Sababu mpendwa, hakuna mwenye angetumaini yaka Kristu mwenye kutembea Lamborghini niko nasema umpende jirani yako, umsamehe anayekukosea. Yesu niko Lamborghini. Habanga muko mbradaraka. Niko na coffre fort na muko bière, muko vee zile za masamba. Ba maskini habangesikia habari njema ya wokovu. Ifale apime fanana. Hakukwaka maskini juu ni maskini, alikuwa maskini juu afanane na siye. Tena maskini juu ya nini? Juu aliachaka utajiri. Wacha kudanganyiwa mpendwa. Nous avons Christ est très riche. Philippiens 2:5. Wa Filipi 2:5-8. Tutafika 8. Inaniambia hivi kwa Kiswahili. Lweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. God be blessed. Let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus. Tunaelewana. Who, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself. He humbled himself. Unasikia? And became obedient into death, even the death of the cross. Kifaransa usema, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Le Christ, Jésus-Christ, lequel, existant à forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, lequel, existant à forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, à devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Minabana bimbili anajimilie. Tunakuwa na nini? Sura ya humilite na kukiafanana mwanadamu. Mpendwa, Kristo ni maskini pali humilite. Kristo ni maskini kwa kutufanana. That is. Lakini si maskini kizalikio. Na iko wanakuwa Mungu kule jua kuzaliwaka mbinguni. Yesu ni Mungu alikuwapo. Sababu Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu walikuwapo na wako wanaumba dunia. Yesu na yupo na wako wanaumba dunia na Baba na Roho Mtakatifu. Aliwepo na ni tajiri. Akawa maskini kwa kutufanana na par humilite. Humbleness mpendwa. Par humilite. Kwa kutafuta kujishusha. So sijue kama umaskini yako wewe ni ya kujishusha. Wewe umaskini yako ni kutaka fanana nani? Ni kuonesha umaskini wa par humilite ndo wapi? Haujaambiliwaka? Nikwambie, umaskini wa par humilite ndio wakati uko na gari, unafundisha watu burondo, unaenda na moto. Umaskini wa kujishusha wa par humilite ndio wakati kuna mazishi mukartie. Haupendi kuonesha watu gari yako ni ya share. Unatembeaka gari moja ya share Mercedes, unaiacha unaenda kutaksi kumaziko. Umaskini wa par humilite ndo wakati unapata invitation kumareji ya mtu wa chini, hauvale veste jusi vale sana kumushinda, unavala kashemiza na kasandali unaenda mu mariage. Do you understand me? Do you understand me? How is it to be poor by humbleness mpendwa? Do not be waka mtu unafunza kivitu mwa hivyo. Umaskini par humilite ndo wakati Lutsumbi wanakuevitea umitialite ni asubuhi seminari ya watu unakia na katraining na kapolo. Ju ukaenda kitendi ni asubuhi wanaweza shindwa kuelewa. Wanaweza sema hauko munivo ya. Ni wakati pasteur anakia tuhubiri kijene. Papa leo anazoea kunielewa mubile vitu. Babangu endelee vile. Papa leo kamualika tena fundisha vajene. Anakia anapika maboots, anapika jinsi na kakoti nifanane bayange niweze kubahubiri. Ndio umaskini par humilite, what Christ has done. Kuna mapastors, they are not harmless. Hawana humility, hawajui kukua kujishusha mpendwa. Kuna wapasteri hawajui kujishusha. Ukawaita paka kwenye vijana ni kikendi, anabebewa paka veste orgueil. Na mjua mmoja nilimuonaka kani deceive. Surely you have disappointed me. Na kama unanisikiza badili ile mwenendo. Ni mtumishi mmoja yuko hapa ndani ya moja hapo tembo. Kama ida vazi na veste anabebewa mpendo. Ushakuwa nani? Nani unakia tubira tuna lari? Wakubebe veste. Iko najitapatapa pale. Watoto wangu sababu iko nacheza kukati yemi niveau. Niko nasema français na gani poser question mu anglais. Tunahitaji bi français yako na bi anglais watoto wako. Arrêtez de vous aventurer quand vous êtes avec des chrétiens. Des fois ils ne sont pas de votre niveau de vie. Ils ne vous comprennent pas, petit pasteur. Vous allez mourir quand? Vous autres là, vous allez comprendre cette humilité Sikouga. Un professeur d'université devant les étudiants qui ont déjà été en Europe. Ça nous ajoute quoi d'avoir été en Europe? Idiot. Qui te dit qu'être en Europe fait de toi afin de Dieu?
Pourquoi tu commences à t'aventurer? Tu es devant des fils de pauvres à Ville de Butembo qui ont déjà été à Haïti. Qui connaît l'île Maurice? Combien de gens ont déjà été dans un vol VIP? Kama ulineeme shwaka ni neema tu, wacha kutoa mbuta. Wache banki mchichushake. Wache banki. Un député mukambanye, tu ne veux pas venir comme un chien. Unavala vitu vya shere. Unaongea na watu wa chini. Msivotake mtu wa vile. Ni mtu ajue kuelewa watu. L'humilité inamaanisha jishushe ni kwa lingana na mimi. Wakati unakia nifunza lingana na mimi. Wakati utaniongelesha lingana na mimi. Mlionaka Moise Katumbi kwa nafika pa Kashemize, un grand milliardaire, Kashemize. Rais wa inji Tshisekedi alifika hapa, alikuwa anavala simbli. Mpendwa, si bure, ni watu wanachungiwa na watu wanafunzwa. Cause ukaenda ona watu na vala kiki mabavu we. Ulifunzwa na nani? Ulibatizwa wapi we? Uko mkanisa gani? Huna adabu. Na kuchekelea kama Katoliki, mbona sisi tunabiona niko Katoliki? Ujisushake. Nafunza watu unakuwa na kanyaka muko do chini, vous ne connaissez pas les prix de ces chaussures. Combien de gens connaissent les prix? Nishakona kusema vest. Alikuwa anagunja vest anaitingiza mu puff. Inajipanzula ati haire pasi yake. Mais vest yako unatuongezea nini? Ati ni vest ya 1500. Vest yako kwa 1500. Mimi sina naza bugali kwa 500, uniongeze kitu. Ça fait que tu utaniambia sivisiki. L'humilité. Jésus était pauvre ni dimension ya humilité na kutufanana. Na ukataka kuishi pauvreté maisha yako. Haiko kukosa chakula. Kuishi pauvreté maisha ya Mkristo, haiko kukosa nyumba yako. Kuishi pauvreté maisha ya Mkristo, haiko kushinda kusomesha watoto wako. Ni kufanana na watu wenye unaenda ongea nao. Kukuwa na langage yao, kushuka mu niveau yao. Kuacha mabavu wako unashuku na wafanana. C'est l'unique chemin pour toi de vivre la pauvreté que Christ nous prêche. Parce que yeye aliishi na iko anacha mali yake mbinguni. Njoo wakati na wewe unacha magari yako kwako. Unatembelea mtu kudao mumiguru. Paka anashangala kama onji kwa na ngoya. Uko nda kwa orfelina unapeleka kama mchango wako. Unakuta nikena na chigara mcha shere baneza ni ngoele yako vya mingi. Unapaenda na taksi. Leo unacha na vitu nyuma. Kukupokea, watakupokea wanakuonea. Na vitu vinaingia. Vile njoo Mungu anaomba. Njoo umaskini tu yenye Mungu anakufundisha. Kuna una yatima. Unakia na gari ya $1 million. Unavala nguo sijui za combien. iPhone ziduze mikono. Jua t-shirt nini. Kisha ubachie bui, sukari na uite wa journalista waseme ku radio. Upuuzi. Ulifunzwa mkanisa gani we? Uko misa gani? Uko misa gani kwa kufundisha vile vizambi wewe unafanya? Unaona bayatima cortège magari 4. Mnaleta vitu ya valeur ya $20. Vous ne comprenez pas la pauvreté de Christ. Umaskini yenye Kristo anatufunza, ndio kwa anatongoza musika unokia le plus simple. Ndo bupuuzi kuluwe gari ya watu. Bupuuzi kukia tagizi ya ufanane. Hewa tabu tajiri mwenye ulecha kwako. Haiko hata na yako. Sielo wake na imbwa saile, dadangu. Itakulumia mwa nyumba. This kind of people, me, I cannot call them people. They are not the people. Because hawana mind. Kidogo vada mbendo. Wende wenelewe. Umaskini wa Kristo ndio vile unaishiki. Unaishiwa. Kufungule wa Korintho wa pili. Kipindi ile 8. Tusome mlango wa 9. De Corinthiens 8:9. Kifaransa inaniambia, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Unasikia? Umaskini wa Kristo alifanya nini? Kutufanana tu. Na par humilité, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que nini? Wewe utajirike. Api. Utajirike kondisioni nini? Shika sheria zake zote. Na unamaliza. Maskini hiki unaishi ndani, watu wanakula bimilia asubuhi na watu wanafanya mafungo ya kujikaza. Unafanya siku 3 wa kukula na unaona normal. Unajifunga ati Kristo vile ndio alikuwa anaisha, haiko Kristo mwenye mimi najua.
labda ni Kristo wako mwenyewe. Kristo mwenyewe mimi najua kuwaka maskini kiwasi kiwango yenye wewe uko naishi. Kristo wangu Lutumbi, ye Yesu wangu, alikuwaka maskini juu ni mwelewe. Juu na iko anakuya alikia mdunia yenye shetani ashaka ikalia watu ashaka wafanya maskini. Lakini mpango ya Mungu ilikuwa watu kudunia yenye Yesu anakuyako akute watu na ni batajiri. Lakini juu shetani nashaka waikalia, lakini juu watu na bashaka penda zambi, bakajingizia umaskini, il fallait Kristo abafanane. Bila kubafanana muzambi, Christ pouvait nous ressembler à tout, mais il ne nous a pas ressemblé dans le péché. Hakutenda zambi kama na sisi, lakini aliishi magumu sawa na sisi. Hakuishi magumu juu vile aliumbika, hapana. Aliishi magumu juu yetu kufanya zambi, tukajingizia magumu iliyotokana na shetani. Kristo kutuhubiri hangeleweka. Ilibidi hakuingiziwa shetani, ilibidi hakutenda zambi, ilibidi aache mali yake atufanane ndani ya bupumbafu bwa tulikuwa kama njaweze kutuhubiri. Kapernaum na demba wa Kristo, ba pastere wa message wa maskini mu makanisa, mukemewe kwa jina la Yesu. Nyewe muko na ubiri watu maskini, au nom de Jésus bibarudilie. Macha kutusumbua, l'état plat de la malédiction que vous prêchez. Comme si comme colonie, vous nous prêchez encore comme des Belges. Wabeleji walikia na tuhubiri vile avec raison, parce que walikuwa na mission batuibe mali. Wakisha tuiba mali tuwasamehe. Mnapotendewa mabaya msamehe. Mnapo nini mkiibiwa munini. Muwe mamaskini. Kristo alikuwa maskini. Ni injili ya mubeleji bila ya munuare leo kumunuare. Na kumusha wakatuiba kwa vyote leo bulanja wanaendelea. L'Europe c'est que iko leo ni joie balituibaka comme colonisation. Mais mon américain est intimidé. Un Européen ne peut pas m'intimider. Un petit blanc, je l'appelle un petit nègre devant moi là. Quand il veut, il m'embête là, je dis petit. Toi tu sais pas que toutes les richesses là dont tu disposes, ce sont les richesses ni baba comme alkia kabako baba tu. Ndakufunga. Mzungu leo karudisha kumsaada franga. Mumukulia hizo, mumukulia kwa rudisha franga kwa alipa vya libaka huko. Unaona Kristo wa wapi? Sasa zingine Kristo unaongelea ni sizo njuko unaongelea. Jésus n'était pas pauvre. Pourquoi? Il n'était pas pauvre à notre hauteur Joani. Yesu akulalaka njala. Nipe verset Yesu alalaka njala. Ukakuta Yesu alalaka njala ni mafungo. 40 jours, akapanda kumulima, akafanyaka 3 jours, ni mafungo. Yesu hakukosaka mavazi. Ndakuonesha sasa hivi mavazi ya Yesu. Unacheka we. Yesu hakukosaka makuta. Yenye nahitaji. Alikuwa na kese, je vous dis. J'ai toujours dit ici que Judas Iscariote c'est le caissier wa Yesu. Kote kwa alikuwa na ubiri masadaka manini, zilikuwa wanatolewa Judas Iscariote alikuwa anazichunga. Na mnawaka franga. Kuko tu si kwenye franga zikakosa kama kidogo kanambu. Hii lale tuko na hata permete kukulisha 5000 watu wetuko nao. Yesu akafanya nguvu za Mungu wakulishe watu autrement. Ça veut dire tous les autres jours yenye Yesu akwaga naita juu chakula ishuke, lale ziwaka mkasi za kuona kulisha watu. Vous devez comprendre aussi la logique de l'évangile. Ça veut dire ça Yesu akwa nenda na ubiri, akakulisha kule watu alikuwa na wakulisha kufranga za alikuwa nazo. Ile siku alifanya muujiza juu mkasi umebakiaza kidogo. Jésus n'était pas pauvre à ton niveau mon cher. Kisha kubiru bakia mubihali mwenyewe, kisha na ubakia mubule bupumbafu. Lutumbi anakuambia message ya serie leo. Kamata Kristo, heshimia le commandement zote. Anja na kazi. Acha bangi. Hatukuumbiwa juu tuteseke. Kama na utasema tutaniangalilia kako niangalilie, kutateseka kama mimi na niko nenda kwenye Mungu atanibebaka. Kwa watu wanapenda waoneku wengine. Ndaanjaka nikishaona venye ulikuwa unasema kama vitakufika kako. Okay, ikala pale Mungu atatuoneshaka vingine shi. Kisha tutatoneaka kutanja kile siku nishaka hatari. Ni upuuzi. Wakati mtu anakuambia vile unamchukia juu unaishi umaskini. Umaskini haiko kwa kujitapia. Kawaida umaskini watu tuko tunaishi ndani. Ni wako nasema vile. Que tunaiwa ke umaskini haiko Mungu ndo litumbiaka. Tutoke moi, oui. Le commencement c'est là. La mentalité c'est comme ça qu'on la révolte. Mpendwa,
Du tutoke mu colonisation, il fallait ba Lumumba ba jirevolter. Na kujirevolter ilianjaka mu raisonnement vile. Na wewe leo ndombo jirevolter ku shetani. Inaanjia wapi? Mkuanja sema, umaskini haiko programu ya Mungu di. Ushaka nizoa kutosha shetani. Nikome nanja maisha ya patron. Natafuta Mungu. Nikome mu masturbation, nikome mu mbaraka, nikome mu mabongo, nikome mu kukulia watu madeni, nikome mu kutoshimia bazazi, nikome acha vile kisha anja kazi utona. Nisikudanganya utarudi yako hapo taiga niambia dadeza, hautakuwa yenye huko leo. Leo unaweza kuko unapokea $50. Deza tike niko naambia be niko nafundisha kwa espace ruki. Mwesi BMS. Deza utanirudi yako hapo. Mshahara wako ni 3 chiffres. Ushanja pokea 1500. 2900 ile nimekuwa 4 chiffres. Nishanja kula maile makuta ya ma $999. Très bien. 700 combien de dollars? 4 chiffres. Nanja fika ma $2540. Vous allez voir. Mungu kona vile vyote. Tumejimaima vyo matamaza mwili. Tumesikiliza sana mamwili zetu. Watu kuna katala kazi za kupenda kulelea ya mwili. Mpendo. Ukasikiliza mwili yako hakuna mwangi kwa kana franga. Mimi nikasikiliza mwili wangu niko nalala sahi. Mais toute la nuit je suis en train de parler, crier. Mais je ne crie pas au désert. Mimi najua kuna mtu amebarikiwa leo. Mimi najua kuna mtu amefunguliwa leo. Mimi najua kuna mtu ataanza kazi. Mimi najua kuna mtu atafanikiwa. Yes. Ni amana kushinda usingize ningelala. Pourquoi? Parce que nous devons dominer la chair. Tu ne veux pas dominer la chair, tu ne seras jamais riche. Kufanya mafungo hautaiweza kudomine mwili. Kusali hauiwezi bila kudomine mwili. Kusoma neno hauiwezi bila kudomine mawazo. Hauiwezi bila mpendwa Kikristo ni ile. Unasikiliza sana mwili. Ikisema nenda lala undalala. Nenda kwa WhatsApp nenda kwa WhatsApp. Nenda wese. Nenda okay, bakia utakufa kama maskini kakudunia kenye Mungu akupangaka. Si wengi wenye biko nateseka leo wenye bana chakula kulisha watoto. C'est ça le problème. Le début c'est là, nisikudanganye. Habasi kuambia keni waka muvivu. You tell the truth to your sons, to your kids. Do not lie them. What do you get? Lying your generation. Pendo. Waambieni wazi. Watoto wangu tuko maskini. Sababu kwanja 19 kufika 39 nilipendaka dunia. Anasa. Nikasahau kujenga maisha. Wabolotumbe wakwana lala kuradio. Mina niko Mbumbaraga. Ambiaka watoto verite. Wengi ni umaskini wabuko dikite na vitu vya vile. Wengi ni ugonjwa tunabeba kutoka mazambi za mubujeni. Mais il ne veut pas dire aller ça fait la vérité. Que tuko tunateseka juu hivi ndio fanya wana. Anajelezea watoto wake basi ni mapenzi ya Mungu. Yobu naye we. Cha kufanya nicha na do Yobu we. Na Yobu alikufanya pesa pata gani? Huko nazo utaziachia watoto wako. Ni kuonesha utajiri wa Yesu wazi. Yesu alikuwa tajiri ndani ya vitu 3 4 yenye nikupatia hapa. Kuna vitu 5 ambavyo nilipata Yesu alikuwa tajiri sana ndani. Na haya yote ni mafunzo tuko tunakomalisha na walimu wangu wa kiroho. Mimi wa mentor, mpendwa. Tafuta watu wa kufunza na ukomale kiroho. Hata juu yaka Biblia mumisa, si ba Katoliki tunasoma kama verset 3 mu journée. Mu dimanche, mu journée. Mu journée neza kwa zide, mais dimanche souvent za kazi trop. Tu ne comprendras pas à profondeur la parole. Tu dois avoir un mentor qui t'encadre. On a quoi à réfléchir sur la parole. Jusqu'on a skuma wanachamba kanisa. Ambubali abajoi kusoma Biblia. Kaenda fashi yote wa Katoliki wasoma Biblia. Wa Adventiste soma Biblia. Wanasiona wanasoma Biblia. Sauf wa musulman. Watu wako wanasoma Biblia. Wanasoma Biblia. Lakini wao hawajui Biblia. Hauelewi Biblia. Hauelewi Biblia. Au Biblia. Bas. Nataka kupatia simu juu niongee na wewe mingi sana. Yesu alikuwa kana fedha ndani ya hizi maeneo 5 nikuoneshe wazi. De l'argent matériel. Hapa sita kuonesha vile nilikuonesha siku nyingine. Nishakuonesha mwa hii émission que Jésus avait de l'argent qu'il ne prenait pas. Isa naponesha mtu halipishi. Afukuza mapepo halipishi. Anafanya muujiza halipishi. Anakulisha watu halipishi. J'imagine Yesu amekulisha 5000 personnes. Anasema kila mtu anipe 2000 francs, 1000 francs. Ama ile journée ngeboma kazi ile kwanza. Bila waka na bilipisha. Bila nishabisemea yako. Kuonesha dimension ya umungu na utajiri yenye kwa nayo, yenye kuchoma naka. Leo nakuonesha utajiri wazi yenye kwa nayo. Yesu ni tajiri. Tukajadiliana na mandoro wangu kwa hiki kitu. Yesu ni tajiri kwa nguo.
Leandre Mbali Yesu akanavala ovyo ovyo. Nilipata preve mbili ndani ya Biblia. Preve ya kwanza, tuende ndani ya Jean 19:23. Yohane 19 kipindi la 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils affirent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Jean 19:23. Nikuulize, chunguza kiakili na fungule kiakili ya kibinadamu hata bila ya kiroho. Unawaza wauishe Yesu benye walimuuisha basoda très puissant benye bashakongerira ile eneo, sababu biko sababu benye balikia kolonize ile eneo banaua Yesu benye banakia kolonize. Donc saba Belge biko Mkongo banakia uwa Lumumba, banagombania Lungulo Lumumba. Unaza na batagombania Lungulo Lumumba lwa Mosher. Unayua il faut lukuwa na Valeria pataga ni juba soda ine basemezane jole lungu. Bapanze kwanja lungine 4, kila mtu akamate katsao lwa mwicho bakulupasu. Bakaangalia tufanye nzenzenze mutafikia konjo mwatabeba hii lwa mwisho. Vous pensez que des colons vont venir se battre kunguo ya mtu mwenye batawisha na ni nguo ya Mosher? Pendo, elewa Yesu kwa navala nguo za shere sana. Acha kupresente Yesu wetu sa maskini, hakuwa kanavala ovyo ovyo. Nikupandishie mu Marko 9:2-3. Mark 9:2-3. Muja 19:23. Umeona basoda ine wanagombania nguo ya Yesu bakisha muhanika jua zambi zetu. Nimekuonesha wazi hawezi gombania nguo za vieti, hawezi gombania mutereza ni grâce père. Ingekuwa Yesu ni mumama, ni grâce père ndio mama beko na gewanyia pa, beko na gombania pa. Marko 9:2-3 inaniambia nini? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Bale batatu bako nazoea kutembea nao. Et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, akabadilika sura, devant eux, mbele wale watatu, ses vêtements devinrent resplendissants, nguo zake zikametameta, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ici. Yesu wangu si maskini mpendwa. Anavala nguo zake, anapanda kumulima. Iko na nani? Na Pierre, Petro, ana vile Jacques, ana vile Jean, anapanda nao kumulima. Anaenda sali, wale na viko naona, alipanda nao juba aone gizi anabadilika mpendwa. Nguo zenye Yesu akapanda nazo zilikuwa kazeupe pie, lakini kwa kusali kapewa nguvu kutoka mbinguni kwa baba yetu. Ile nguvu kamuingilia paka kabadilika. Nguo za Kristo zikawa nyeupe mpaka hakuna blashiseri inaweza sukula manguo vile. Sasa chunguza na akili ya kimutu. Nguo gani nyeupe kapande nayo kisha sala kageuke paka ulimwenguni? Mungu kuambia mpaka leo hakuna muvulio wa kuvula mwenye aneza vula paka nguo meta paka ya Kristo. Nisikudanganye, haiko chetinamu nje chineza meta, haiko chingungungungungungunguo. Yesu anavalaka nguo za bia. Jésus était riche matériellement. Acha kutudanganya mpendo. Ukaelewa hivi, wakati unaenda sali, unavala mzuri, niambie watu wanakuona wanapendezwa. Ukavaa hivi, maisha ya Mungu inatuambia na unaenda sali, anapanda kumulima. Unaelewa mlima ni nini? Leo makanisa tunajenga milimani. Makanisa tunajenga milimani.
na uko napanda mlima Liambo ende soma, na niko napanda MCA leo 13e dimanche niende soma, na uko napanda mlima upande pale Vungi, utoke tu kidogo kugudro, panda kidogo, ingia Espace Ruke uende usome. Inahitajika kulingana na mawazo ya Mungu uenende na unavala manguo inayofaa, juu kabadilika umetemete. Lakini Wakristo wa leo waongo, wanaenda kanisani wanavala kama panya. It is not a God plan. Si mpango wa Mungu mpendwa. We must agree. That is time to agree. This is time to agree. That to be poor, it is not a plan of God. It is not God's plan mpendwa. Si mpango ya Mungu. Hapana. Acha kudanganyika. Nikuonesha utajiri mwingine ya Mungu, sababu nahitaji kuongea na wewe kabla nitoke huko, mtatoka huko Msenker. Yesu alikuwa vile tajiri kwa nyumba. Alikuwa na nyumba mpendwa. Yesu alikuwa na nyumba. Yesu hakuwa locataire. Kawaida kulingana na yeye, tunapomfuata Kristo na kushika sheria zake, hakuna mwenye kwa kama locataire. Jean 1:38-39. Jean 1:38-39. Jean 1:38-39 inasema nini? Jésus se retourna et voya qu'il les suivait. Ni watu gani? Mitume wake. Ses disciples le suivent derrière lui, n'est-ce pas? Il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, maître, où demeures-tu? Bungu unaishi wapi? Una comprendre? Kitu tunazoea papa leo, tuko na kufuata kwako nizu. Na wale wafuasi wa Yesu wanamuuliza, Yesu unaishi wapi? Finalement suende tuonesha kwako. Jean 1:38-39. Akawambia nini? Venez, leur dit-il, et voyez, mukuye na mwende ona kwenye mimi naishi. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Wakaona mahali alikuwa naishi. Yesu alikuwa kana plot. Jesus has a plot. Ana kilupango kyake. Yohana, ulifanyia kosa wewe. Ungeniambia kinyumba kenyewe kinafanana vipi? Niambie kama kina upango na masinga. Niambie kuna NK sio zimika ndani. Mpendwa, the plan of God haiko kwamba kwake locataire. The plan of God si kwamba tuishiishe mbukara wa parcel. The plan of God, it is not that. Nisikudanganye. Ni shetani kaingilia maisha yetu, katuibia utajiri tuliopewa na Mungu. Tunateseka malheureusement, na si tumependezwa na umaskini yenyewe. Mtu akwambia mimi niko nakwambia usanichukie. You get angry of me because me I'm there to change your mindset mpendwa. Mtu akwambia juu madili ile mentalite, unamchukia. Shetani sasa kukonvaincre ke niko nakufundisha usanichukia sio kama locataire. Usanichukia sio kama mkakara. Usanichukia sio kama nyumba kupengema. Usanichukia sio beronge bila unkiaka kumustikeri yako. Usanichukia. Ni shetani ndio alikufanya vile. Ukuwe convaincre unatosheka na kale kama maisha akafanane Mungu. Mitume, wafuasi wanaenda jua kwa Yesu. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Inamaanisha nini? Wakafanya paka journée yote kwa Yesu. Bwana Christopher Mulakirwa, ni nyumba namuna gani nye watu watafanya journée yote kwa Yesu? Maître hapo enda tuonesha kwako. Bakapafanya ces jours, ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Ça veut dire, siku yote nzima wako wana appreciate how it looks like kale kapeles ambako alikuwa naishi ndani. Wanajunguruka msalo, wanaenda muwese, wanapita mudushi, wanakuta ni mwana wa Mungu kweli. Hapa ndipo anaishi Kristo. Yohana ungeniambiaka walikuliaka hayo. Wanaweza kuwa tu walikuliaka. Watu wasifanye journée wakulie kule. Walikuliaka kwa Yesu. Mpendwa, watu wakafika kwa Lusumbi wazunguruke journée bila hikare tunaishi mo. Watu wafike kwa Lusumbi wakule makuku. Mpendwa. Hivi kana tuko navunjika mo. Wakati nahubiri habari njema hivi, watu wanachukia. Watu wanachukia shetani shaka bakovengre. Ameingia mudamu kiwatosheke na vile. Bakafanya journée. Hawezi fanya journée bure moshe. Ni nyumba gayare biko nazunguruka. Peut-être kali kwa katana ekra bakasiste ku TV. Journée chaisha moshe. Mwezi mnaweza kumwoka biblioteka bakasoma ku vitabu. Peut-être aliwafunzaka tena. Peut-être bakasali mule ndani. Hamwezi sali kwenye njala, hamwezi sali mahali amana amani. Ni nyumba ya Kristo ndio walienda juu. Pale ni Nazareti. Yesu kuna nyumba Nazareti. Na leo kaenda ile mahali
kuna fasi wanaangadri kwenye Yesu alishiki. Naomba Mungu anipake neema kwenda kule. Tuache kuvulgarizea injili ya umaskini. Maskini tuachane nao. Utamekuwa watumishi wa shetani. Utajiri wengine wa Yesu ni kuonesha mbalimbali na manguo zake za shera, mbalimbali na nyumba yenye alikuwa kanaye. Jésus, il habitait et riche, il habitait un lieu, un endroit très riche. You'll feel it. Unaona, wakati Yohana Mbatizaji anakufa, Yesu alihamaka Nazareti. Akahamia wapi? Kapernaum. Anahamia Kapernaum. Anahamia Kapernaum, anaenda ishi beach. Ni fact. Matthieu 4:12-13. Andaishi ku plage. Na nikwambia unauliza Goma parcelle ya plage kama inuzaka ngapi? Kapernaum ni moja ilikuwa inaendelea. Sababu kuna mtajiri ambaye alikuwa anaendelesha, alikuwa anaitwa Naum. Alijenga maeneo yenyewe na vile kejengeka maparcelle zinaka share. Kisha Yesu akaenda uza pembeni ya mai. Weye, Matthieu 4:12-13. Acha maskini na upuzi.